Hai Joy People, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Nailul. Ini udah lama banget aku gak ketemu teman-teman semua. Rasanya seneng banget bisa kembali lagi di YouTube. Untuk teman-teman semua yang baru jadi bagian dari Joy People, halo semuanya, nama aku Muhammad Nailul. Aku calon mahasiswa psikologi yang bakal kuliah di UCSI Malaysia. Dan hari ini kita bakal baca bareng-bareng isi motivation letterku yang aku pakai untuk daftar di beberapa univ dan beasiswa. Sebelum aku bacain, aku mau ngasih tahu kalau misalkan aku tuh pakai 5 struktur yang aku cantumkan di motivation letterku. Aku juga udah post sih sebenarnya di akun Instagramku, jadi aku bakal cantumin juga linknya di description box buat teman-teman semua yang mau belajar tentang strukturnya. Oh ya, disclaimer dulu, aku tuh daftar di semua univ dan beasiswa di satu jurusan aja, jurusan psikologi. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin punya minat yang lain, aku harap ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua seperti apa isi motivation letternya. So, without any further ado, mari kita baca isi motivation letternya. Have you ever wondered what it means to be grateful for the trauma you've experienced? As a middle child growing up in a family that struggled with parenting challenges, I developed into a more mature individual with a keen interest in observing human behavior. Over time, I realized that these experiences led me to opportunities to grow into someone better than my parents ever dreamed I could become. This personal realization aligns with the broader issue in Indonesia, where effective parenting practices remain limited due to the lack of structured education. So, untuk paragraf pertama ini sebetulnya adalah hook, jadi supaya menarik pembaca dulu untuk mereka tuh bisa baca lebih jauh. Di bagian hook ini juga aku tuh angkat personal experience aku, dan aku juga mention kalau ternyata ini juga adalah masalah yang terjadi juga di Indonesia. In my country, Indonesia, parenting roles are often poorly defined and support, resulting in ineffective implementation within families. According to a 2023 survey by Indonesian Child and Women's Protection Commission by KPAI, only 23% of parents in Indonesia have access to formal parenting education. This figure highlights the gap between parental roles and the preparation needed to fulfill such significant responsibilities. Driven by this reality, my ultimate aspiration is to contribute to structured parenting education in Indonesia through comprehensive collaborative efforts tailored to the nation's diverse cultural and socio-economic context. Nah, di paragraf kedua ini aku tuh mention data dari KPAI, yaitu 23% parent di Indonesia yang gak punya akses ke formal parenting. Kenapa pakai data? Karena ini jadi representasi kalau misalkan memang masalahnya tuh betul terjadi di Indonesia. As a high school student deeply passionate about social sciences, I stand at a critical juncture in my academic journey. This pace has fueled my interest in critically understanding human behavior by exploring social and psychological aspects through collaborative project and group discussion in sociology and biology classes. I have actively translated this interest into practice through my role as a volunteer educator for over 3 years at MD Baitur Rahim, an Islamic non-formal school in Bandung. Engaging with students through personal interaction and intensive learning allowed me to deeply observe their behaviors, communication styles, and even aggression or low self-confidence stemming from parenting practices. Nah, di paragraf ini aku tuh cantumkan 2 experience aku. Pertama, aku tuh seneng untuk bisa discuss di pelajaran sosiologi dan biologi. Terus aku juga punya pengalaman jadi relawan di salah satu sekolah non-formal di Bandung. Nah, di paragraf selanjutnya teman-teman itu bisa jelaskan kenapa teman-teman itu pengen daftar di jurusan tersebut, kenapa pengen univ A, dan kenapa harus beasiswa ini yang bisa membiayai teman-teman untuk berkuliah. Tipsnya teman-teman itu bisa mention mata kuliah apa atau dosennya seperti apa yang kayaknya tuh relate sama tujuan kalian. Let's say misalkan tadi kasusnya aku di parenting. Aku merasa di jurusan ini itu ada mata kuliah yang lebih komprehensif tentang parenting. So that's why aku tuh pilih jurusan ini. Terus kalau misalkan kenapa harus universitas ini? Karena aku merasa di universitas ini tuh lebih adaptif ternyata mata kuliahnya dibandingkan dengan univ-univ yang lain. Growing up in a community where education was undervalued presented of its own set of challenges. Fortunately, my parents supported my educational journey despite financial limitation. These personal experiences
shape my expert perspective and determination to pursue higher education, which led me to apply for the blah 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 scholarship. This scholarship commitment to promoting education for individuals from diverse background resonate with me. Terus abis ini teman-teman bisa mention juga value-value apa yang ada di scholarship ini atau kayak visi misi dari scholarship ini tuh apa. For me, this scholarship is more than financial aid. It is a vital step toward realizing my ambition for transforming parenting practices in Indonesia. During my academic journey, I have consistently participated in programs focused on creating positive changes in society. For instance, I participated in a campaign addressing gender-based violence during natural disaster, where my video won the favorite award, reaching over 2,000 viewers. The video emphasized the psychological risk faced by victims such as child exploitation. Additionally, my volunteer experience at MD Baitur Rahim provided me with the opportunity to address children's psychological challenges, including trauma and resilience to building. Through impactful learning session, I also educated them on critical issues such as child abuse and the importance of parental rules. These experiences honed my skill and deepened my commitment to contributing to community development and the field of psychology. Di bagian ini teman-teman itu bisa show off kamu tuh punya kompetensi apa. Aku juga tadi mention kalau misalkan aku tuh pernah ikut lomba yang si lomba ini tuh relate banget sama isu tentang psikologi, isu tentang anak dan isu tentang parenting juga. Next part, aku tidak bisa sharing banyak karena ini masuknya ke plan. Karena aku merasa plan aku dan teman-teman tuh pasti beda. Tapi teman-teman boleh mulai plan yang mau kalian tuju itu dibagi jadi 3. Pertama, in short term. Kedua, middle term. 3, long term atau jangka panjang. Let's say misalkan short term kalian itu pengen riset sama dosennya tentang isu tersebut. Terus middle termnya teman-teman tuh pengen terlibat di beberapa kompetisi yang bisa develop skill kalian di bidang tersebut. Terus misalkan di bagian akhirnya atau di long termnya kalian tuh mau buat sebuah project yang itu relate banget sama isu yang ini dan kalian mau isu ini tuh bisa ditangani dengan baik melalui project yang kalian buat tersebut. So itu dia kurang lebih isi motivation letterku. Di next video aku bakal bahas gimana caranya buat motivation letter step by step sesuai struktur yang tadi kita bahas di awal. Kalau teman-teman semua ada pertanyaan atau perlu bantuan terkait motivation letter, teman-teman boleh banget untuk komen di kolom komentar atau DM ke Instagramku @nulhimjoy. Thank you Joy People, sampai jumpa di video selanjutnya.